আসসালামু আলাইকুম। প্রবাসী ভাই এবং বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসুন হিন্দি ভাষা শিখি। নতুন প্রবাসীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে থাকছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিন্দি বাক্য যা প্রতিদিন কথা বলতে আমাদের সবারই কাজে লাগে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। সে দেখতে তোমার মতো। वो देखने में तुम्हारा जैसा। সে দেখতে তোমার মতো। वो देखने में तुम्हारा जैसा। সে দেখতে খুব সুন্দর। वो देखने में बहुत खूबसूरत। সে দেখতে খুব সুন্দর এর হিন্দি वो देखने में बहुत खूबसूरत। আমি গোসল করতে যাচ্ছি। मैं नहाने जा रहा हूँ। আমি গোসল করতে যাচ্ছি। मैं नहाने जा रहा हूँ। আমাকে ক্ষমা করবেন। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। কাল তুমি কোথায় ছিলে? কাল तुम कहाँ था? কাল তুমি কোথায় ছিলে? কাল तुम कहाँ था? আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো। मेरे लिए कुछ लेके आना। मेरे लिए कुछ लेके आना। কি নিয়ে আসবো? क्या लेके आने का? क्या लेके आने का? যে কোনো কিছু নিয়ে এসো। कुछ भी लेके आओ। कुछ भी लेके आओ। আমি কাজ করব না। मैं काम नहीं करूँगा। আমি কাজ করব না এর হিন্দি मैं काम नहीं करूँगा। যা মন চায় তাই করো। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जो करना है करो। যে কোনো কিছু নাও। कुछ भी ले लो। कुछ भी ले लो। ভেতরে আসো। अंदर आओ। ভেতরে আসো এর হিন্দি अंदर आओ। আমি কাল বাজারে গিয়েছি। मैं कल बाजार गया था। আমি কাল বাজারে গেছি। मैं कल बाजार गया था। এটা আলাদা করো। इसे अलग करो। इसे अलग करो। তুমি কিছু বলছো না কেন? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? তুমি কিছু বলছো না কেন? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? আমি এটা চেয়েছিলাম। मैं ये चाहिए था। मैं ये चाहिए था। তোমাকে বোঝানো খুব জটিল। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি। मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। আমি কি এখানে বসতে পারি? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।